Salam selamat lebih daw manitam panak paharin lim. Akui pasta babu maoktabi selamat duman maring manitam panak paharin lim. Inok tuatam te dawani saupitam te alang alam dale saupai tam alang te murip hodik. Jadi baina asi Tuhan dalam pejidah hitam lim te alam lim nunun tamna baina Tuhan alang paan maya urip tam. Jadi lebih ani pejidahik dalam program bitung urip telok lebih ani. Aku isang nganap giri telok teji batang katok alang kumak nuni. Kah nah kenap urip ka penuh-penuh mantuhan te duman maringani. Jadi anak dalam batang katok telok lebih ani. Man ampayan telok pelalau te surat Tuhan ani sayu telok nukamuna telok sebayang aku giri telok sebayang. Amai lang mahanglan hasurga talamaran Tuhan Yesus kalau panak parin nai palaikat Tuhan lebih ni baras long kenap menikah bintaji hawan kalau payah pepang peji meju mahak kemarana rangka lebih-lebih na kalau sang pakalai ukidok dalam dahum dimasi kalau imngenyu kalau ipakai kalau iling kenap kalau Tuhan ja kalau mengerti dan paham te dahumani Tuhan nanaplah upanya ka alanggeri dahumani Tuhan imngenyu te tingan ka ja jadi berkat kami lim lebih ni Tuhan ja kami piah-piah mengalami asih Tuhan berkat Tuhan alang mo aku jung urip kami lip maju mahakaran ka Tuhan kalau sabayang akai majai limane te alamaran Tuhan Yesus kalau sabayang di baraso kenap amin. Kahna kenap ka urip ka penuh-penuh man Tuhan te duman maringane ana nalang batang katok alang antelo pakalai lebiane. Jadi sayu telok pelamana lalan marung urip tam kelunan nusita ji kelunan alang jam nun alang terjadi te uripna te daw-daw lang sangatang te daw-daw baya abin hanunan itam kelunani itam urip paan haut-haut daw itam piah-piah na hadu itam alang hudik itam pekulub te ngileh kakah te alang te mesek te alang te nimak te alang-alang te meju pukat meju bobok te alang te nalumak te alang nakebun bi man beh dalang hao ne maunjima dah pediban te nyadui te alang te ngatok te guru alang nyadui huma perah alang nyadui office de nadu-adu yang habe laho nunana hadu lang antam na hau daw bi nusite ji laong manita malang jam kanun na langsang jadi te urip tam te daw-daw langsang baya. Abin hanunan mentelok panak paharin lim sayu telok pelamana ok te dahun Tuhan lebih ani. Ihati dalam Yeremia 20 pitan ayat 7 kumaknuni dahuna. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi tini telok nyinang dahun Tuhan kuma mandah Israel ihati rencana Tuhan menurut daha te do baya ihana do masa depan alang penuh pengharapan. Abin hanunan tam nyinang tinan Tuhan ngenap japahu Israel nai ilaweha nyapukun ngatalau teha dahingina teha tua abit Tuhan alang gam masa depan dah Tuhan alang gam urip dah Tuhan alang patnang pelaong limarang rencana Tuhan alang mendah anakunan Israel abin anan inana sebabna Tuhan Yehuda Tuhan bara mendah abit te rencana Tuhan alang sayu dalam urip dah kunan Israel nan jadi mentelok panak paharilim aku ibarat telok lan lebih ani telok pelaho anak luna dalang inah te Tuhan jadi abin hanunan menitam keluna dalang nyeneh kinatam ala o percaya te Tuhan Yesus ala o menerima iha sebagai Tuhan dari juru selamat tam abin hanunan sayutam nakayung kenap tam te hatua percaya te hatua mengiha tua lamurip tam abin iha alang masa depan tam abin ni alang hipun rancana alang sayut alang murip tam abin hanunan mentelok panak parilim sayu telok pelamana sayu telok paklung sayu ja Tuhan alang penang padmai rancana na alang sayu ati mentelok te dolang baya ja mangna telok
hapan te urip-urip telok te suntana ni, hapan te hadu-hadu lang an telok na, hapan te keluan-keluan suntana, hapan te hadu-hadu alang na telok te majat kenap telok te keluan-keluan suntana te hadu-hadu lang telok na te kiwah-kiwah suntana. Atang telok sang hadau te rencana Tuhan mentelok te dobaya. Awin hanunan sayu telok naulilaan hituk te rencana Tuhan te urip telok haulaong. Ihati dobaya urip tam lim te dobaya ataupun te dumanani sang sayu te masih dinayak Tuhan. Awin anan itam perlu persaya nginah te Tuhan penuh-penuh. Itam perlu ada kayong kinah tam urip tam penuh-penuh man Tuhan. Nure Tuhan dang pelaong ngalang kenap nak manitam. Abin anan mentelok panak paharin lem aku persaya lah. Nusi te jilaong kelunan jam nun alang terjadi te duman 2022 ni. Abin hanunan manbeh kinah tam itam persaya Tuhan alang gam masa depan tam. Itam persaya Tuhan alang mayak urip tam te daw-daw baya. Abin hanunan sayutam nakayong kinatam, nakayong kenaptam, nakipit kenaptam, tuwa te Tuhan. Ja tagu itam petulunga dahin pesak, tagu itam petulunga dahin masalah, tagu itam petulunga dahin pergumulan. Tuhan mau ko aman itam, Tuhan mau kekuatan manitam, ja itam dang bertahan. Awin Tuhan te dahin tam, awin Tuhan alang mayak urip tam, Tuhan alang mayak usuh tam. Anana sebab na itam perlu ilaw Tuhan. Awi itam am na kayong kenaptam kinatam te Tuhan, tagu itam petulunga dahin pesak dahin tusah, malayo tam ni beleh kinatam klunane, malayo tam kumano ni ayo Tuhan anu kau masih aku inunana dahun tam, malayo tam klunane malay kecewa, malayo kenaptam klunane ni beleh, awi am te Tuhan dalam kenaptam, bi awi itam lan gamung Tuhan, lan na kayong kinatam te Tuhan. Pasaya te Tuhan lan dalam kenaptam. Jadi nun pa pergumulan, masalah, tentangan hidup. Nun pa halang sang nae terjadi dalam urip tam. Itam an Tuhan ukoa, Tuhan itam dang, itam Tuhan masih itam, ja itam dang petulungan dahin pesakate. Anan sebab na itam perlulan tangayat lalan ilaw Tuhan dalam urip tam alang sebagai kunalang ina. Jadi nuna palaho awijam ta palamana alaho dalam Matius 26 ayat 40 nuni pedahun natinan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kurina tinan sayutam berjaga-jaga paan dalam urip tam ni, dalam kinah tam ni, dahin sebayang. Berjaga-jaga dahin sebayang, ani lang penting lalan. Ita perlu ala masa kahum sebayang. Ita perlu naik pala Tuhan dalam katalautam. Katalautam haud malam, haud jima, haud ngadaw, haud lewi. Ita ngatalau Tuhan hati, ja Tuhan alang paan peji dahin tam, lengap hitam, tubuh hitam, alang mayak itam, alang atua itam, dahin alang jaminan te urip tam te daw baya. Ana sebab na itam perlu nae sebayang dahin ngatalaw Tuhan ngeliba kenap hawanan Tuhan paan ilaw Tuhan paan dalam urip tam. Abin na nun, abin daging tam klunani, batong tam klunani lemak yok batong tam ni, malay yok batong tam ni gak pesak. Malaya urip tam klunan ni telema, malaya tam ni legap dalam salah. Abin danana itam perlu berjaga-jaga dahin berdoa sebayang. Abin manitam sebayang atih tuana itam ala kekuatan man Tuhan. Manitam sebayang lalan atih tuana itam an Tuhan tubuh an Tuhan jaga. Anana sebabna Tuhan yuhu itam tangan lalan dalam sebayang tam lahu. Abin na dun lahu abin tam jam, abin jam kurik man ade. Nusitam jam te daw jima duji, nusitam dam nulang na mapuk tam, nusitam jam nu nalang terjadi. Ginah tam klunane adang itam magilaw Tuhan berkati tam, hipah manitam klunane, atih kenap tam paan atih. Diberkatilah hitam nutina kenap tam berkati na ka dumanane. Daho alang positif, daho alang mabangun paan, atih lang kenap tam kelanghi. Atih lang kenap tam ja Tuhan alang masih tam lang berkati tam.
lebih-lebih nak menuhti itam harus tak hubungan dengan Tuhan. Nalang penting lalan hubungan tam dengan Tuhan secara pribadi. Sabayang tam katalau tam pa ante Tuhan. Anak lang nakayak lalan, anak lang ang Tuhan nyinang dalam kenaptan ne. Jadi manbay talo panaklim sayu talo tangayat ilo Tuhan alam urip talo. Manduman maringani talo ulebaw duman maringani matoh duman maringani talo perlu ilo Tuhan tangan lalan talo urip talo. Doon ang palahot alam Yeremia tulan 10 ayat 7 kumak nuni dahun natinan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada Tuhan. Jadi kelunan alang diberkati, ihana kelunan alang nakayong kinah nate Tuhan. Alang nakayong kenap nate Tuhan. Alang nginah te Tuhan tua dalam urip na anak kelunan alang diberkati. Jadi awin hanunana mae inae talo hariklim. Nginah te Tuhan, mengandalkan Tuhan, nusitam nginah te Tuhan te, pesaya te Tuhan te, nyeneh te Tuhan te dalam kenaptan tua. Bi hak sang tula te barik tam, te jutam, te dahun tam, te hubungan tam dahin Tuhan dalam sebayang tam. Dahin sungguh-sungguh itam ilo Tuhan dalam sebayang tam, anan letina itam mengandalkan Tuhan. Anan letina itam menaruh harapan tam te Tuhan. Ihati teguh itam lan sebayang ilau Tuhan dalam urip tam. Lan ngatalau te Tuhan. Nusiha haut daw maksudnya jauh pajima ngadaw lebih. Itam ngatalau hapaan itam sebayang paan teha. Anan letina itam mengandalkan Tuhan. Anan letina itam menaruh harapan tam te Tuhan. Nusiha menaruh harapan te pikin te pelamana tua. Hihi padang kumak. Aku percaya te Tuhan, aku ingin te Tuhan, hihi padang kumak nonan. Bi nusi anan kekuatan tam hana terletak te sebayang tam, dahi penyerahan diri tam, sungguh-sungguh te Tuhan. Tinana kekuatan tam te, tinana itam lan mengandalkan Tuhan nanti halam urip tam. Abi nanan mantala panak paharin lim, hinok tua tam te dawani, sayu tamalang te haudik alang te hadale hudik, hinok pikat te dawani sayu telo mengutamakan Tuhan ati alam urip tam panak paharin lim donan pa manita malang urip alam daleh laho sayu telo mengutamakan Tuhan ati alam urip telo awin anu kukumak nonan awin Tuhan anan dapkah halang dang jaminan urip telo Tuhan anan dapkah halang dang memberkati urip telo alang dang tuboh telo alang dang jaga telo manhadu alang jiap mantingan alang lidam awin anan perlu telo sungguh-sungguh ilau Tuhan. Nusi ilau Tuhan ani main-main mentalo main-main. Ai ilau Tuhan ni hana lan dalam kenap tam, alam urip tam, alam sabayang tam, alam katalau tam. Anan latina itam ilau Tuhan. Jadi abin anan be telok lim lebih ani aku harap telok lebih ani matoh menduman 2022 ani matoh bulan Ji kira ini sayu telok lan nyoh Tuhan ilau ha alam kenap talo alau Tuhan ati alam katalau talo jadi anan alang kenap Tuhan menitam jadi awin hanunan aku percaya awi talo nanunan adang aku yakin percaya Tuhan memberkati talo teduman maringannya te urip-urip talo alang sangat tangannya hapate tu sah hapate pesak hapate nundun alang sangnai mapat haunan talo te daw dalang sangat tang bi Tuhan te dahin talo nusi talo takut Tuhan alang gam masa depan talo Tuhan alang memberkati urip talo jadi anak okidok dahun Tuhan alang antalo pelamana antalo kelanghi labiannya Tuhan Yesus memberkati